وہ من ہی من میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ من ہی من میں خوش تھا، اس نے من ہی من میں کچھ پوچھا۔ ڈیئر انگلش لرنر، ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یعنی بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں من ہی من میں یعنی دل ہی دل میں۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان ورڈلی۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ سو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو یوز سبجیکٹ۔ پہلے ہمیں یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے سبجیکٹ یعنی آئی وی یو دے ہی شی ایٹ سنگولر یا پلورل نیم ایٹسیٹرا۔ سبجیکٹ کو فاعل بھی کہا جاتا ہے یعنی کام کرنے والا۔ سبجیکٹ کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں لگانا ہے ان ورڈلی اور ان ورڈلی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے مین ورب یا ایڈجیکٹو۔ ڈو ریمبر دیٹ مین ورب یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہو سکتا ہے۔ مین ورب یا ایڈجیکٹو کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس فارمولے کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ ایگزامپل مثالیں دیکھتے ہیں۔ سو لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ من ہی من میں کچھ کہہ رہا تھا یعنی وہ دل ہی دل میں کچھ کہہ رہا تھا۔ He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. He یہ سبجیکٹ ہے، was یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ inwardly مین من ہی من میں یا دل ہی دل میں۔ saying یہ ورب پلس آئی این جی ہے جس کو پریزنٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ من ہی من میں خوش تھا یعنی وہ دل ہی دل میں خوش تھا۔ He was inwardly happy. He was inwardly happy. He یہ سبجیکٹ ہے، was یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ inwardly مین من ہی من میں، happy مین خوش، یہ اب ایڈجیکٹو ہے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے من ہی من میں کچھ پوچھا یعنی اس نے دل ہی دل میں سوال پوچھا۔ He inwardly asked something. He inwardly asked something. Dear English learner، ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کو سیکھ کر اس فارمولے کے بیس پہ سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Do remember that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ من ہی من میں پریشان تھا۔ وہ من ہی من میں پریشان تھا یعنی وہ دل ہی دل میں پریشان تھا۔ He was inwardly sad. He was inwardly sad. One more example for better understanding. وہ من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ He was inwardly smiling. He was inwardly smiling. Dear English lover, you can learn English easily in a short period of time if you practice properly and regularly. Keep this point in your mind that practice on a daily basis can level up your English skills that can be very helpful for you. Most English learners ask that how can we learn and improve our spoken English skills, enhance vocabulary as well as boost fluency and confidence. Dear English learner, do remember that only 1 hour, if you have only 1 hour time every day for learning English, then you can achieve your goal. I mean, only 1 hour daily English speaking practice. Try to speak every day, daily as much as possible. If you don't find any partner, so then talk to yourself. Next step, listening.
Listening practice also very effective. Try to listen a native speaker. And reading English practice. Try to read English newspaper articles, novels, etc. Writing English practice. Try to write one paragraph, two paragraph daily. Dear English learner, while speaking English, don't worry about making mistake. Everyone makes mistake in life. One more example for better understanding. वो मन ही मन में कुछ सोच रहा था. वो मन ही मन में कुछ सोच रहा था. He was inwardly thinking something. He was inwardly thinking something. और ये दो जुमले आपके लिए कमेंट सेक्शन में इनका जवाब जरूर देना. पहला जुमला है वो मन ही मन में तुम्हें चाहता है. वो मन ही मन में तुम्हें चाहता है. और दूसरा जुमला है वो मन ही मन में पढ़ रहा था. वो मन ही मन में पढ़ रहा था. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर. सो लेट्स सी. टुडे इज ओवर ग्रामर टॉपिक इज प्रॉपर नाउन. आज का हमारा जो ग्रामर टॉपिक है वो है प्रॉपर नाउन, जिसको उर्दू में इसमें मारिफा भी कहा जाता है. सो आइए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है. सो एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. Any particular name of a person, place, thing or animals is called proper noun. Yani simply we can say that a proper noun is a particular name for a particular place, person or thing, always capitalized in English regardless of where it appears in a sentence. Dear English learner, प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसम मारिफा कहा जाता है. प्रॉपर नाउन वो इसम यानी वो नाउन है जो किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ वगैरह के नाम को ज़ाहिर करे. यानी मखसूस अशख़ास, जगहों या चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. यानी एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. सो अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम. क्या होता है? अ स्पेसिफिक नेम होता है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह के लिए, पर्टिकुलर पर्सन, ख़ास शख्स के लिए, या पर्टिकुलर थिंग, किसी ख़ास चीज़ के लिए. और अनदर पॉइंट, proper noun always capitalized in English regardless of where it appears in sentence. यानी ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये सेंटेंस में जब जहाँ भी हो सेंटेंस में इसका जो पहला लेटर होता है ये कैपिटल होगा. यानी प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है ये सेंटेंस में कैपिटल होगा. सो प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा वो इसम वो नाउन है जो किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल हो या मखसूस अशख़ास, जगहों या चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे. प्रॉपर नाउन कहलाता है. मिसाल के तौर पर खालिद ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है जो हमने पर्सन को दिया है. यानी जब हम किसी पर्सन को, किसी शख्स को स्पेसिफिक नेम दे, पर्टिकुलर नेम दे, तो फिर ये क्या बनता है? ये फिर प्रॉपर नाउन बनता है. यानी खालिद हमने पर्सन को स्पेसिफिक नेम दिया है खालिद, तो अब ये क्या हो गया? अब ये प्रॉपर नाउन हो गया. लाहौर जगह, प्लेस, जब हम किसी जगह को ख़ास नाम देते हैं, जब हम किसी जगह को, किसी प्लेस को स्पेसिफिक नेम देते हैं तो फिर ये भी प्रॉपर नाउन बन जाता है. लाहौर. पेरिस भी ये भी जगह है, ख़ास नाउन है, प्रॉपर नाउन है. रेड चेयर और इसी तरह इंग्लिश बुक. सो ये सारे प्रॉपर नाउन है. यानी एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. पार्ट थ्री वोकेबलरी के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज वोकेबलरी वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. पहला जो वर्ड है वो है कुक इज अ वर्ब मीन पकाना. कुक मीन पकाना. शी इज
cooking rice, وہ چاول پکا رہی ہے. She cooks better, وہ کریلے پکاتی ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے accurate. Accurate. Accurate mean صحیح, درست. Your answer is accurate. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے wrong. Wrong. Wrong mean غلط. He is not wrong. وہ غلط نہیں ہے. Your answer is wrong. آپ کا جواب غلط ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے friend. Friend mean دوست. Friend mean دوست. He is my best friend. He is my best friend. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے unwordly. Unwordly. Unwordly mean دل ہی دل میں. He loves you unwordly. He loves you unwordly. Dear English learner, subscribe to English PS for more advanced English sentence structures, part of speech, grammars, and daily use important vocabulary. Thanks.